ассалому алайкум дӯстони азиз, подписчику ҳама каса хубен тинҷен. Дар ҳамин навори имрӯза боз якчандта мошинро аз ҳар як нуқтаи Туркистон қабул кардагем барои шумо бо нархҳои арзон. Агар шумо хона доред, мошин, замини, квартира, техникаҳо, метавонед бемалол сураташро бо ҳамроҳи маълумоташ дар ин ватсап имои мо равон кунед. Иншоалло мо дар ютуб, тикток, инстаграм рекламаш мекунем. Теза фурӯхта шумо дар метавонед бачаҳо. Фақат шумо лайкҳоро монен, адуши дастгирӣ кунед. Имконият боша поделиса кунем бачаҳо баъзои мошина фурӯхша беҳтарин коро мешавад. дар комментарӣ нависен кадом мошинро мо барои шумо зиёдтар монем. Мо аз рӯи комментарӣ ҳар рӯза мошин пешниҳод мекунем барои шумо. фақат лайкҳоро монен, чанд қадам метавонед комментария кунен ва ҳамаи шумо тамошои бефароғат мегзарем ба эълони мошини рӯза. ана мегзарем ба эълони якуми ирӯза. Opel Astra F. дар комментария бачаҳо бениҳоят зиёд хоҳиш мекунанд ки фақат Opel ман я видеоро пурра карда дар душанбе бо нархи 36 000 сомонӣ фурӯхта мешавад. дӯстон азиз, мошин тозаай, ҳама тарафа қонун қоидаай. 36 акта мо муомила дора бародар азиз. 4 балони 80-90%, классика радои худшай, документош пака ҳастай. мошин мега дар ҳолати хубай, коробкаш автоматикай. соҳиби ҳами Opel акай Мирзояй занг занед, аз номи Далер гап занед, иншоалло муомила дора ба ягон сум дигар. солиш 97, 36 000 дар душанбе. маълумоти муфассал занг за бародарҷон, ай соҳиш биги. кондисионер, газ, бензин ҳама тарафа қонуқоида. дуюм мошинмон Opel Vectra A дар Хуҷандай бо нархи 30 000 сомонӣ. бо комментарро мехонем. дар ҳамин навори пешина бачаҳо бисёртар хоҳиш карданд ки фақат Opel-ро ба навор гирен. мо баҳри ҳам бардорое ки хоҳиш кардам пешниҳод кардем 3-4 та Opel дар Хуҷанд бо нархи 30 000 сомонӣ. 3 бензин, газ, солиш 95 бардоро. коробка механика. хоб то охири моҳ мега, яъне ки охири моҳи ноябра хадавоишай балонош 80% ягон камбудӣ надора. яъне ки вариантҳои ивазшавиам дора. бо ягон зефира боша, мақсад бо ягон сум дига болои метем мега зефирара иваз мекунем. кузовиш седанай, объем мотори 1.6 литр, пробегаш хеле ак астай, 666 000 пробег дора. соҳиби мошина акай Тоир, рақамош 927 94 13 33. занг за бо муомила ки нашод нархнаво. лайкамон шерина тамошо кидалши. сеюм мошинмон Opel Vectra B дар ёвон бо нархи 33 000 сомонӣ фурӯхта мешавад. танҳо бензини холияй, газ задагӣ нест дӯстон азиз. кузов седан, моториш 1.6 литр, мошин кам гаштагиай, 11 000 пробег дора. коробка механика. мошин дар ҳолати хуби техника дора. бензини холӣ, газ задагӣ нест. умуман газа дидагӣ ҳам нест. савдо дар назди мошин мешавад. дӯстон азиз, 33 000 мегирем, мерем болои капот ҳамаи партой нашоти нархнаво чахчақ мекунӣ, мошина мегири миёй. рақамош ҳамин занг занед 98 88 05 39. занг занед нашоти нархнаво мошин чахчақ нехтон. солиш 96, моториш 1.6 литр. баъзе маълумотро наметонем гуфта. хитон занг занед, чахчақ кунен, мошина гирен. мошин чорум дӯстон азиз, Opel Zafira дар душанбе 62 000 сомон гуфтесай, боз муомила дора. коробка передача автоматикай. ҳолати мошин хубай, светиш тенҷи бадай, нархнавошам 62 000 сомонӣ, моториш 2 литр. хай коробка механика, кондисионериш кор мекунад, мошин як даст гаштагиай. айвагон ягон камбудӣ надора. хулосан бардормон айвагон гирифтагиай мошина камбудӣ памбудӣ надора. 4 балониш 100% задагӣ, пустагӣ, варид кардагӣ надора. хоб дӯстон азиз, касоне ки дар комментария Zafira хоҳиш мекунед, ҳамин номеро дар занг занед 966 66 87 занг занед, бигӯед ки аз канали Далер офисиал занг ресем, иншоалло бо ягон сум скидка дора. солиш 2003 дар кузови универсални бача азиз. газ бензин хатм мегардад. хотири меҳнатҳо як дона лайкамонен далши тамошо кунед. эълони панҷум бачаҳо азиз, Daewoo Nexia дар комментария бачаҳо зиёдтар хоҳиш мекунанд ки Nexia монем бо нархи 15 000 сомонӣ дар душанбе фурӯхта мешавад. бо нархи 15 000 сомонӣ. гази холияй, бензин надора дӯстон азиз. солиш 94 сол, акай Ҳусейн соҳиби Nexi. занг мезанем, муомила мекунем, нашоти нархнавош бо иншоалло ягон сум арзон кунад, агар шумода хуб накунад, агар ҳолати мошин хубай, хулоса бой наметем бачаҳо. 1.6 литр коробкаш, моториш 1.6 литр, коробкаш механикай. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. илтимос дар ҳамин номерое ки мемонем ҳамда занг занем мега беҳуда нороҳат накунед. соҳиби мошин акай Ҳусейн.
اعلان دیگری یعنی که اعلان ششم دایو لاستی هر یک ویدیونوار در بچه‌ها خواهش میکنن که لاستی را فراموش نکنین. ما هم روی خاطر هم برادرو ماندن لاستی در دوشنبه با نرخ 22000 سومانی سوژورش بنزین گاز سالش 2004 ساله ماشینای نو برادر عزیز دایو لاستی در دوشنبه فروخته میشد با نرخ 22000 سومانی. کوزو سیدان موتورش 8 لیتر ماشین کم گشته 12000 پرابگ داره коробка механика срочно нафтага фурохта мешавад бо арзон ҳам мешавад. бардорам гуфтанги срочно сунда курай хулоса занг за боз нашоти нахнаво чахчах кунем аз номи канали мо. бардорҷон як дона лайк камона рӯи хоти меҳнату беҳтарин мешавад тамошо кунdalши мошини ҳафтум бачаҳо азиз ваз 2114 дар комментарияи инстаграмам бачаҳо хоҳиш мекунанд дар тиктокам дар ами ютубам бениҳоят зиёд ами талаботи 2114 ما هم روی خاطر بچه‌ها موندیم با نرخ 14000 سومانی. بعضی ماشینا هست در تیک تاک اینستاگرام بچه‌ها درایم با نام دلیر افیشال در پویس نویسن میبره بهترین ماشینا در جا موندگیم تماشا کنیم بچه‌ها عزیز. صاحب وز 2114 اکای فیروزای خب سوژش بنزین گازای در کوزوی خچبگ موتورش 1.5 لیتر کم از خود بچه‌ها عزیز. سرعت سون در کار میگه زدگی پوستگی پارت کرد نداره لبوی جا میره گارانتش قطعی دراش الکتروپاکت زنگ زدیم با نشد نرخ شخشخ کنیم. ماشینی هشتم بچه عزیز واز پریورا در هر یک نور بچه خویش میکنن پریورا مانه ایرا ریکلامش هم از 4 روز پیش بچه موندگی بودم که همین بنزدیکی هم پریورا مونده میشه در نتیجه موندمش با نرخ 40000 سومانی در خوجان واز پریورا مرا زنگ زدیم باز معامله که نشد نرخ نواش نمرش هم 927 31 88 66 حالت ماشین خوبه درد پرد نداره 40000 سومانی دارای کاندیسیونر تانیروفکا و دیگر شرایط‌های بهترین میگه که زنگ بزنین باز نشوتی نرخ نواش معلومات مفصل اوید دیگه جوش میتم صاحب ماشین گفتگه سالش 2010 هم سال در کوزوستان کاروکاش مکانیکا موتورش 1.6 لیتره. بردار جون کسانی که اینترسواد میکنه زنگ میزنن خیلی ودانگاری نمیشه میگه کسانی که میخرن کانکرینه زنگ زنن نمیخردگی و ناراحت نکنین. حالت ماشین خوبه کانکرین 100%. اعلانی نوبتی را تماشا کنین که BMW خرو تماشا کنین کسانی که BMW خر نیستن ویدیو را بگذارین عزیز. در اسفره با نرخ 110000 سومانی صاحب BMW اکای یوسف جان سوژورش بنزین گاز در کوزوفی سیدان سالش 2004 رستماش کش کدگی همه طرف خون خویده ابیا موتورش 2.5 لیتر коробкаш автоматика رنگ شدیدن بچه عزیز خیلی خوشروی فسونای درونش کشوده موتور 2.5 لیتر حالت این ماشین خوبه جفتگی در حالتی خوب بی تکنیک قرار گرفته ماشین. خب سویتش هم خیلی سیاه کوزوف سیدان سالش 2004 سال رقمش هم میبینیم ختم با زنگ زدن معامله کنین ما در معلومات مفصل دادن اوید معلومات مختصر دارن اوید معلومات مفصل میتونید ختم زنگ زدن چخچخ کنید بچه عزیز. اعلان نوبتی تویوتا ورسو در دوشنبه با نرخ 85000 سومانی فروخته میشود. بعد دیزل میگرده سوژ دیزلای 85000 سومانی 85 را میگیری میره سودا در نزد ماشینای با یک سوم ارزان کنه اگر اوس شمیگی می بچه در کوزوف سیدان موتورش 2 لیتر коробкаш автоматика نیست مکانیک دوستان عزیز. ماشین در حالت بهترین قرار داره یگان پرابلم نداره داکیومنتاش نو کدگی تانیروفکا نو کدگی کانسنرش یخ میکنی خنکیده مزد میگیره میگه استارت استوب ماشین خلاصه بکم بودی حالتش تنجی بدای میگیری های کدام میگردی تویوتا خراب مرامت زنگ زدن باز معامله کنید در رقم 940 08 07 07 سالش 2008 سال موتورش 2 коробкаш مکانیکا اینا کانال دلیل رسگازه ان شاء الله با یگان سمسکت که هم داره. مرسدس دیگری دوستان عزیز مرسدس بنز سی کلاس در بختری قرغان تپه با نرخ 54000 سومانی بنزین گاز سوزشواری سالش 99 ساله سویتش سیاه 1.8 لیتر ابیا موتورش коробкаш مکانیکا مرسدس در حالت بهترین سالش 99 تازه زدگی پوسیدگی بریدگی وارد کردگی نداره موتورش سواد وری گازش یورا 4 بچه‌ها عزیز 4 بالون نو اکومولاتور پچ کس روشن فروخته میشود. فقط خریداری کانکرنی آدمایی که میخری همون زنگ زنه میگه باز ان شاء الله ما هم مردکیم با چخچخ میکنیم. چرا اینا باقی در امان خدا باشن
падилиса фаромӯш накунед, лайкора монед. боқи дармои худо. салом тамошобинони азиз, ба маълумоти шумо мерасонам ки ҳамин бародари мо архитектор ё лоиҳакаш мебошад. лоиҳаи ҳамаи намуди биноҳоро месозад. шумо замини ҳавлигӣ доред, аммо намедонед чӣ гуна хона созед ва ё мағозаву иншоотҳои дигар, пас ба ин бародар муроҷиат кунед. барои шумо лоиҳаи дилхоҳ иншоотро тартиб медиҳад. бародар қайд карданд ки лоиҳаи шуморо аз ташхиси экспертизаи давлатӣ мегузаронад ва 100% кафолат медиҳад. рақамҳои ватсапи бародар дар рӯи экран ҳаст. марҳамат, муроҷиат намоед.